जय जय जगन्नाथ नमस्कार जनभिजन आपण को जनाऊँच हार्दिक अभिनंदन। सकाळर किछि घटना किछि दुर्घटना एवं 12टी बड़ खबर को नहीं प्रस्तुत करिछि। आसंतु ना पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नबा दर्शक बंधु। आजिर मुख्य समाचार गोटे सप्ताह रे 2टी लघुचाप। ए लघुचाप को नहीं कौन रहिबो टाटस कौन रहिबो सरकारंकर निष्पत्ति केते प्रस्तुति सरकार आसंतु देखि नबा। दर्शक बंधु एमिति एक घटना दुर्घटना को आमे टिके नजर देखंतु। महाप्रसादर नार भी लगेले कलंक। महाप्रसादंकर पूजा नारे ठके कोटी कोटी टंका वर्तमान भक्तों को ठकौचंती ठक माने ऑनलाइन ले बुकिंग करी ठकौचंती कोटी कोटी टंका। दर्शक बंधु आपण टिके भाबंतु ना मनीष केते नीच मनोवृत्ति। महाप्रसाद भगवानंकर महाप्रसाद जोंटी शुणिले लगुछि एक पवित्रता खाइले बा कौन न हुए किंतु एभोली एक ठकीर शिकार होउछंती भक्त माने। एई काम जो माने करूछंती सेमानकु दुर्जोहार। दर्शक बंधु महाप्रसादंकर नारे ठकेई अभियोग वर्तमान एई जो अपडेट खबर सामना को आसुची निश्चित भाव में भक्तों को। नंबर 2 चीन रे पहुंचले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन रो किछि व्यवसाय उपरे आलोचना करि पारंती नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदींकर चीन गस्तरे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचला परे भारतर बेस खुशीर लड़ी खेली जाइछि। कारण अमेरिकार समर्थन बिगड़िबा परे बंधु बांधिबो कि नरेंद्र मोदी चीन एवं चीन रे प्रधानमंत्री सहित आलोचना करिवे भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदींकर चीन गस्तरे एभली एक गस्त को नहीं राजनीति मध्य सरगरम होइछि। एई सरगरम करे फायदा नेउचंती नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प कर हाथ छाड़िला परे चीन रो हाथ बढ़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को सबुआड़े बेस खुशी देखा मिली। नंबर 3 भारत को प्रशंसा कला अमेरिका। कारण कौन एको अस्पष्ट रहिले मध्य भारत को प्रशंसा कले अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। सबुठु बड़ कथा हेउची बारंबार भारत को समर्थन करुनथिबा एवं सबु व्यवसाय उपरे 50% टिकस करुतबा से महान अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत उपरे बेस रागी थिले। परे एबे सोशल मीडिया रे बेस भाइराल हेउची भारत को प्रशंसा कले अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं दिल्ली सहित तांकर चिकागो एभली भाव में किपरि भाव में एक समीकरण करिवे एवं ताहाकु नहीं वर्तमान बेस खुशी रहिछंती डोनाल्ड ट्रम्प। दिल्ली को नहीं से प्रशंसार पात्र करिछंती एवं सबुठी चर्चा रहिछंती एवं भारत को सेथिपाई से प्रशंसार बेस करुथुवार मध्य देखा मिली। बेस सोशल मीडिया रे बेस भाइराल होउची ट्रम्पकर भारत को प्रशंसा करिवार एक नुआ टेक्निक कौन थाई पारे यार उद्देश्य किंतु टिके कथा मने पकंतु। दर्शक बंधु जेतिकाले 50% टैक्स बसैले सबु व्यवसाय पर चिंगुड़ी कतरू आरंभ करी जेते भारत रु जाउतला ता 50% करतला। एबे कौन रहिछि राजनीतिर महल। मोहन माझी अष्टम श्रेष्ठ मुख्यमंत्री तालिकार मोहन चरण माझी। किंतु एटी दर्शक बंधु कहवा मात्र 1.5 वर्ष भितर मोहनंकर वर्तमान रही अष्टम श्रेष्ठ मुख्यमंत्री। मोहन सरकारंकर एक सुंदर पाई एंड टुडे
बर्तमान जहाँ अपडेट खबर सामना को आसुची मोहन चरण माझी बा मोहन माझी अष्टम श्रेष्ठ मुख्यमंत्री तालिकार अष्टम स्थान अधिकार करिसंती। बेस ओडिशार लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ुची मोहन माझींकर। ए मोहन माझींकर लोकप्रियता अष्टम श्रेष्ठ मुख्यमंत्री जो गोटे काउंटिंग कर जाए ओडिशा टुडे रु ताहा मध्य आज सर्वे बा सबुठारु एमिति एक दमदार खबर बा मोहन माझी अष्टम श्रेष्ठ मुख्यमंत्री भाव में ओडिशार अष्टम स्थान रही लोकप्रिय मुख्यमंत्री लोकंक मंत्री बा लोकंकर भल पाइबार तांको साउंडी बेस अष्टम श्रेष्ठ एवं सबुठारु बड़ कथा होची मोहन माझींकर 1.5 वर्षर कार्यकलाप को आखि आगे रखी जो तांको जो एवॉर्ड मिलिला सबुठारु बड़ उपहार। दर्शक बंधु जमी जालियाती करी पंजीकरण करथिले मंत्री ने भी एक्शन किंतु आमे आपण मानकु गोटे कथा कही रखुछु। दर्शक बंधु जमी जालियात जो व्यक्ति मानकर जालियात रे शिकार होउचंती मंत्री सेमानक परे एक्शन नेबे एवं ऑनलाइन ले जो माने पंजीकृत करूचंती कारण जो माने सोसाइटी रे धान को किणी से माने माले माले होउचंती से मानकु मंत्री देबे पाने किंतु एभली एक अभाव घटना जदि सामना को आसे मंत्री सेमानकु तुरंत दंड देबे। निज जमी जेतिकी अछि एवं सेतिकरे आपण पंजीकृत करंतु एवं अन्य को जमी को हड़प आनी कागज पत्र आनी आपण ऑनलाइन ले जदि जमी को पंजीकृत करंती सेति पई सरकार खूब शीघ्र एमानक परे एक्शन नेबे। जदि भूल तथ्य थाए सेमानक परे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिए बोली मध्य मंत्री सीधा सड़क आज प्रेस मीट बा सीधा सड़क आज डिक्लेयर करचंती। किंतु बड़ कथा होची जो माने मच्चा मेंचा लोकों पाखरु प्रलोभन देखाई आमे अमेक दमु सेमक दमु कथा कही आनुचंती सेमानकु मंत्रींकर एक बड़ घोषणा। नंबर 5 स्कूल शौचालय रे पिला जन्म कला छात्री। दर्शक बंधु निजे भावंतु तो दिन को अजब दुनियार गजब कहानी लगुची। स्कूल शौचालय पिला जन्म कला नवम श्रेणी छात्र 9 मास पूर्वर होइथिला दुष्कर्मर शिकार। स्कूल रे एक आश्चर्यजनक घटना स्कूल शौचालय पिला जन्म कला नवम श्रेणी छात्री। घटना विषय जना पड़ला पड़े समस्त प्राय शुद्ध हो पड़ती। छात्रंकर बयस मात्र 17 वर्ष बोली जना पड़ी। यही घटनाटी कर्णाटकर यादगिरी जिले में थिबा एक सरकारी स्कूल रे घटी। स्कूल चलुवा समय जड़े नवम श्रेणी जन छात्री शौचालय पिला को जन्म करथिबा कथा बेस सोशल मीडिया रे बेस वायरल होछि। दर्शक बंधु स्कूल शौचालय रे पिला जन्म कला नवम श्रेणी छात्र आमे आपण मानको कही रखुचु अजब दुनियार एक गजब कहानी। ए कहानी आपण केबे सुनी थिबे एभली एक कहानी केबे सुनी नथिबे। शौचालय रे जन्म कला नवम श्रेणी छात्र। निशा माणका नारे लागिला पुणी एक कलंक। निशान को ऊपर को चियार माड़ देले दर्शक। एठी समस्तिंक मनरे गोटे प्रश्न एठी कहिबु काहाको सुनिबो किए। एभली एक अभावनीय घटना यात्रा शोरे एई मानकर कोन निहाती आवश्यक। आसंतु दर्शक बंधु ए निशा मारणकर एभली एक नाचर शैली लोक मानको सतरे कोन मनमुग्ध करुछि। जदि मनमुग्ध करुछि नाच उपर टिके ध्यान दियंतु निशा मरणा। किंतु आमे आपण मानको कहि रखुछु जो माने यात्रा देखिबा को आसुचंती निशा मारणा टिकट कटाइबु अलाउंस होउछि आपण मध्य काहे कि आसुचंती। जदि आसुचंती ताले चेयर फिंगिबार मानेटा कोन थाई पारे। आपण मानको पुणी थरे कहि रखुछु जदि आपण को एई नाच भलो लागु नाही प्रचार परे आपण से जगह को आसंतु नाही। जदि आसुचंती चेयर पकेबार बा फिंगिबार किछि आपणकर अधिकार नाही। आपण को मन रखिबा दरकार जने झियो छुआ राति अनिद्रा ही से डांस करूची एवं तार चेयर फिंगिबार आवश्यकता नाही।
ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ବିଲକୁଲ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଶାମଣା ଦର୍ଶକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାଚିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କିଛି ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିବେ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ 31 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଜନ୍ମଦିନ। এই স্বায়ত্ত শাসন দিবস অবসরের যে অগস্ট 31 নূয়া এনইসি ঘোষণা করা যায় না, সরকার খুব শীঘ্র এনইসি ঘোষণা করিবার মধ্য যোজনা রাখিছেন এবং সরকারଙ୍କର এক লোকপ্রিয় সরকার কিন্তু এভাবে একর যে দিয়াଯିବ এনইসির মান্যতা দিয়াଯିବ এবং নোটিফাইড কাউন্সিল অফ এরিয়া যে নূয়া ঘোষণা করিবে সরকার তাহা মধ্য আজি ঘোষণা করিপারନ୍ତି କିଛି କିଛି ଏନ୍ଏସି को ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି এই ଏନ୍ଏସି जो ଗଠନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିବ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର। ଲୋକର ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଘୋଷଣା ପରେ ବେଶ ରାଜନୈତିକ ମହଲର ବେଶ ଏକ ଖୁସି ଲହର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯିବ ବା ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଘୋଷଣା। ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଏକ ଦମଦାର ଖବର। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ମୋହନଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 3ଟି କିସ୍ତିରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ମନେ ବି ଏଇ ନେଇ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀ ବିବାହ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପୂରଣ ହେଲେ 25,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଲେ 25,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯିବ। ଏହି ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧାରୀଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର ସହାୟତା ହେବେ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭେଟି, ଏହି ଭେଟିକୁ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଏକ ଦମଦାର ଖବରକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଧାନସଭା ଦରମାକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା, ବିଧାନସଭାରେ ଲଗାଇଲେ ନିଆଁ, 3 ମୃତ। ଇଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜଳିଗଲେ ବିଧାନସଭା ଗୃହ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ରହସ୍ୟ? ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଅଶାନ୍ତ ଜନତା 3ଟି ପ୍ରବେଶର ବିଧାନସଭା କୋଠରୀରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ହୁସା ତେଙ୍ଗାରା ଏବଂ ପେଙ୍ଗା ଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ସିକେଞ୍ଚନ ବିଧାନସଭାରେ କୋଠରୀରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହି ଘଟଣାର 3 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଆହତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦୀକାରୀମାନେ ଏକ ସୁରାବୟାର ପୋଲିସ ଏକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଲୁହାବୁହ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଏବଂ ପାଣି ଟୋପା ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଠେଲାପେଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଠେଲା ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ସୋମବାର ଏକ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦରମା ସହିତ ମାସିକ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାସସ୍ଥାନ ଭତ୍ତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ଏହା ଏକ ଚେତନା ପ୍ରାୟ 10 ଗୁଣା ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ପରେ
ଜାଳିଦେଲେ ବିଧାନସଭାର ଗୃହ। এই ବିଧାନସଭାର ଗୃହରେ ଜାଳିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଲା, 3ଟି ପ୍ରବେଶକୁ ଜାଳିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡୋରକୁ ଜାଳିଦେଲେ। ପୁଣି ଖବର 3ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲଘୁଚାପଟି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଅଗଷ୍ଟରେ ଆଜି 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବା ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା। ଏ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଦେଖାଉଛୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଲଘୁଚାପର ସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ, 30ରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପର୍ଶ ନେଇଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ପୁଣି ଏକ ପଛକୁ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ପୁଣି ଏକ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଲଘୁଚାପଟି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିଥିଲା ମଧ୍ୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଯେଉଁଭଳି କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବନାଶ ପାଲଟିଛି ଲଘୁଚାପ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ ଏହିମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ରହୁଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ଷାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସରକାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, କାରଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପରେ ପୁଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ କତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ତାରିଖ କତରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଲଘୁଚାପଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ